Yan guys, magti-trim muna kami guys. Bibilugin na kasama ko yan guys oh. Idol! Idol! Bilugin mo yan idol ha. Pakita natin sa kanila kung paano mo bilugin yan. Gandaan mo ha. Okay, okay. Yan guys. Ito yung tiniriman ni Idol kanina. Tapos na. Ganda oh. Bilog ba yan? Kaso parang hindi bilog eh. Parang oblong eh. Di ba guys? Oblong yata ito eh. Tignan mo oh. Oblong no. Hindi naman bilog Idol eh. Oblong. Pero pwede na. Okay naman. Natapos naman eh. Pangit.